بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Composition du français chez Brahim. Bon, composition هذا تاع الفصل الأول. Chez Brahim. عند إبراهيم. J'habite le plus beau quartier de la ville. أي أنا أسكن الحي الأجمل, le plus beau معناتها الأجمل de la ville, الحي الأجمل في المدينة. Ma maison se situe en face de la poste. يعني منزلي يقع أمام البريد. Près de la pharmacie, قريب من الصيدلية. Pas loin de la mairie, أي ليس بعيد عن البلدية. Elle est grande avec une jolie façade orange. هي تكون كبيرة مع واجهتها الجميلة البرتقالية. Orange c'est اللون برتقالي. Une terrasse هي المصطبة. Des fenêtres blanches نوافذ بيضاء. Une porte verte باب أخضر. Les balcons sont larges يعني الشرفات تكون واسعة. Dans notre quartier في حينا il y a aussi une belle mosquée. يوجد أيضا aussi متى أيضا une belle mosquée يعني مسجد جميل. et manège. manège المكان الذي يلعب فيه الأطفال وين كاين الألعاب. question. A. Compréhension de l'écrit. Numéro 1 يعني السؤال الأول. Où habite Brahim? شوفوا هنا في النص. Brahim هو وش يقول؟ J'habite le plus beau quartier de la ville. يعني هو اللي يهضر قالك أنا أسكن الحي الأجمل. Donc la réponse هذه هي j'habite le plus beau quartier de la ville. صافي هاو السؤال الجواب. Brahim habite le plus beau quartier de la ville. السؤال الثاني. Où se situe sa maison? يعني أين يقع منزله؟ شوفوا قال هنا قالك ma maison, donc c'est sa maison. Ma maison se situe en face de la poste, près de la pharmacie, pas loin de la mairie. Donc هذه la réponse. أنا كتبتها هنا. Sa maison se situe en face de la poste, près de la pharmacie, pas loin de la mairie. نجو للسؤال الثالث. Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier de Brahim? Qu'est-ce qu'il y a هنا كي نشوفوا في النص هنا في الأخير قال لك dans notre quartier il y a aussi معناتها أيضا il y a aussi une belle mosquée et manège. وشنو كي قال لك أيضا هنا il y a aussi معناتها ماشي غير هادو اللي كاين في الحي. دوك هنا في النص نشوفوها لك. Bon, j'habite le plus beau quartier de la ville. Ma maison se situe en face de la poste. معناتها la poste جاية في الحي, جاية في le quartier. Ça fait واش كاين في الحي يعني السؤال اللي قال لك. السؤال هنا قال لك Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier de Brahim? ماذا يوجد؟ Donc نقولوا il y a de la poste, il y a la poste, la pharmacie, la mairie. باش من بعدا نزيدو هادو اللي قال لك une mosquée et manège. هذا واش كاين في الحي تاع إبراهيم. أنا كتبته هنا هاوليك. Dans le quartier de Brahim il y a une belle mosquée et manège, la poste, la pharmacie et la mairie.
نجو للسؤال الرابع. قال لك تيغ يعني استخرج du texte 3 couleurs، يعني استخرج من النص 3 ألوان. هنا نشوفو هنا لي كولور. كاين اورانج، اورانج معناتها برتقالي. كاين فيرت هي اخضر، وكاين بلانش، بلانش بيضاء. هادوما لي 3 كولور. دونك tire du texte 3 couleurs. نديرو verte, blanche, orange. هادو هما لي كولور. remplace Ahmed par Fatma et corrige la phrase. قال لك هنا عوض أحمد المذكر par بفاطمة المؤنث et corrige la phrase يعني صحح الجملة. Mon voisin s'appelle Ahmed. Il est aussi mon copain de classe. Donc هنا هاي الجملة تاع هذه الجملة على أحمد اللي هو مذكر، وهنا الجملة على فاطمة اللي هي مؤنث. دونك هنا mon voisin تولي ma voisine. هنا ma voisine عليك ma voisine s'appelle Fatma. هنا elle، هنا كاين il، دونك نديرو elle est aussi. هنا مكتوب mon copain، هنا نديرو هنا ma copine. هاوليك هذا mon في المذكر mon copain، في المؤنث تولي ma copine. Elle est aussi ma copine de classe. Écrit au pluriel يعني اكتب بصيغة الجمع. Dans le quartier il y a la mosquée, un marché, et il y a aussi une très belle boulangerie. Voilà. هنا حنا واش نديرو dans le quartier في البلوريال. بون هذا سي لو سينغولير مفرد لو كارتي. دونك هنا نديرو لي كارتيي. واش نزيدو الاس à la fin. هاوليك هذا il y a la mosquée. حنا نديرو les mosquées avec un S à la fin parce que c'est le pluriel جمع. avec S à la fin. un marché، حنا نديرو هنا pluriel تاع un هو des marchés avec S à la fin. et il y a aussi une très belle boulangerie. une tous les deux. شفنا بليك le pluriel تاع un و une هو des. le pluriel تاع le ولا هو les. des très belles، هنا belle تاني نديرو اس. boulangerie avec un S. boulangerie avec un S à la fin. هذا هو صيغة الجمع اللي شفنا. هادو لي ديتيرمينون لي لو ولا في الجمع يولو لي. وهاد الاسماء اللي قدام هاد لي ديتيرمينون بيسك هادو حولناهم الى الجمع اوتوماتيكمون هادوما الاسماء يتحولوا لصيغة الجمع، نزيدو اس à la fin.
B. Production écrite. Ton ami veut te rendre visite. يعني صديقك يريد أن يزورك mais ne connaît pas ta maison ولكن لا يعرف مكان المنزل تاعك. Aide-le pour te retrouver. يعني ساعده لإيجادك أو إيجاد المنزل. Dans un paragraphe de 4 à 5 phrases. يعني في نص 4 إلى 5 جمل. درت لكم الجملة الأولى. هو حاب يعرف وين جاي المنزل تاعك. انت واش تقول له؟ ما ميزون. هنا نغلط. ما ميزون او ام. ما ميزون se trouve près de l'école. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية elle est en face du stade. elle هو الضمير اللي عودنا ما ميزون باسكو ما ميزون سي اسم مؤنث درنا elle. انت تقدر دير ما ميزون مي بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون يعني باش نتجنبوا التكرار تاع المنزل نديرو نعاودوها بالضمير. elle est en face du stade. الجملة الثانية. هذه الجملة الثالثة elle est grande. sa façade est verte. Troisième phrase. La quatrième phrase, elle a des fenêtres bleues, une porte marron. Voilà, هذه هي الوصف تاع المنزل تاع الصديق اللي حاب يجي يشوف المنزل. إلى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.